Kosa ya viongozi ama wanasiasa wa Kongomani. Vita ambayo ilikuwa Kavumu haikuwa vita kabisa, na tunaweza sema kwa siku ya leo kimya inarudia. Frontiere ya Burundi na Uvira imefunguliwa kuanzia leo asubuhi. Jambo sana. Na wasalimu nyote popote mko natufuata, tunasema jambo tena kwa nyinyi wote. Leo ni tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2026. Kama ndio mara kwanza yako unatufuata hapa kwa Analizon Congo Swahili ama Ike Swahili, nakuomba ujiabone, wache like kama banasemaka, utuachie cœur na wache commentaire yako. Alors, jana tuliweza kufuata sote na pengine kuwajulisha kama ulikuwa tokea juzi kuonekana fio kama mzoroto ya mapambano kando kando la Kavumu. Nilirudilia nikasema nikainsiste, haiko kwa aeroport ya Kavumu ndio walikuwa wanapigana, haiko kwa aeroport ya Kavumu, lakini musite ngambo ya Kavumu. Kulikuwa video moja wazalendo mwako anasema mie huyu niko hapa comme d'habitude, abaonesha ke sura anafanya tuka video anatia vile juu ya kutafuta kujiproteger na vingine vitu na kwa watu maakte moya ya kujifanyia saa haki yake kwa. Alors, kitu gani ilipitikana tunaweza wafafanulia mzuri. Kulikuwa mzalendo moya mwenye alilumia usiku zenye zinapita, bakaleta kumtunzisha ku centre de santé moya, benzaki bakakuya naye ku centre de santé mwa Kavumu. Walifika naye ku centre de santé pale Kavumu, bakaomba ke mutunze na bakaelezea wale bamanga mumutunze, na kama munapima kutoa siri iko hapa, tutarudia tutakia wafanya mbaka wao wenyewe. Wakamata njia wakaenda. Basi kama vile mambo inaendekaka, AFC ikajua ke kuko mzalendo mwenyeko pale, ndio bakaenda mkamata. Sasa bali na mkamata bale bazalendo ndio bakakuya en petit nombre. Groupe mwako video mwa iko na circuler ni kia ko nazo ifata kwa Analizon Congo Français. Groupe ya bazalendo bamwa balikuwa kama 10 kama 20, ndio bakakuya kujigamba pale, si ndio hapa hivi na hivi na hivi, na ndio balifanya ile fuyo. Na baadaye sasa hii niko naelezea wote liko maiti. Kwa Rouge likaria kazi ya kubazika jana, balizika 8 balikufa, bengine bakabafunga, na ule kama general wabo sio wanasema kama kwa general, ule general wabo general tutamwona, atamuleta baba, atampresenter gouverneur wa province, atampresenter msiku za zikombele kuonyesha que ce sont des bandits armés. Alors, ndio ile kusema hakukuwa vita Kavumu, hakukuwa fuyo, ni ile bule mangroupuscule vile tu. Alors situation ilisha reprendre à la normale. Ndio ile situation ilikuwa ya Kavumu ambayo tulizungumzia na tunaisema. Frontiere ya Uvira na Kavivira ilifunguka leo. Jana tunabaelezea kila mara mko natufuata pia kwa account zetu zingine zote, hata kuabone hapa unaweza kujiabone ku Facebook yetu ya Français na TikTok ya Français na YouTube Analizon Congo. Tunaweza kudiversifier na information kwa vitu tunaweza pana hapa, tunafanya kule juu kwa permettre que mkoe informer yetu. Alors itakuwa mzuri unayamuna sasa pia kutufuata kwa ile mambo mengine. Jana tulikuwa tuliannoncer kama sauf changement, leo frontiere ya Kavivira na Uvira itafunguka na Burundi itafunguka. Air matinale ya leo le 23 tulikuwa informé kama frontiere iliweza funguka na watu walianza vuka. Tuko na chunga pendant la journée tuweze kufuatilia hiyo kama bangapi balishafika Makiliba, balishafika Uvira et tout ça. Itakuwa une bonne chose ouverture à frontière itasaidia parti yote mbili, na Burundi na Congo batasaidiwa juu ile frontière ita permettre que bafungule ngambo ya Congo, ita permettre que ma transaction ifanyikane, ma transaction ngambo na ngambo, gouvernement ya huku na gouvernement ya huku baweze kujisentir, kila batu banaweza kurécupérer aussi, sababu kama ça fait longtemps situation économique ya transfert ya Burundi
ilikuwa tellement affecté juu ya carburant ya kutokea Tanzania na pitiaka kupori ya Kalundu yenye ilikuwa nafika, mais tunawazia hii semaine itafika na ita-affecter facilement ma produits de première nécessité ndani ya mji wa Burundi na ngambo ya Congo, et ainsi que business nayo itaendelea. Tunawazia kama pamoja na yote ba réfugiés wataweza kurudia ngambo yao. En parlant de réfugiés, Wifata ya Kutumba iko na faire recruter, iko na recruter makambi ya Burundi. Donc gouvernement ya Burundi na ba mai fulani iko na autoriser recrutement ya ba mai na Kutumba iko en plein recrutement, iko natafuta ku recruter 4500 jeunes. Kama Felix ndio alimulomba ba recruter, na iko na ba recruter kwa makambi de déplacés Burundi. Makambi de déplacés ya Burundi ishageuka fasi ya recrutement ya ba wazalendo na ba bondi na wengine ba FDLR wakuja kuintegrer juu ya kuweza kuinsécuriser ngambo ya Congo. Bon, sijue kama bata integrer mwe FARDC, sijue kama batabakia tubake ili atawapresenter, ataweza kuendelea kubaonesha sawa gisi yeye peke mwenye nabo iko na zungumza. Swali yenye tuko nayo leo, sijue kama na mwe mlishakaona hii erreur. Na mie nisha remarqué sana vis-à-vis na ba autorité congolaise. Leo kila mtu iko nalalamika, wanafurahi aseme accord de Washington, accord de Washington. Bote banakimbilia kwenda Washington. Alors que tunavia que les politiciens congolais biko caractérisés par le non-respect ya vitu binye bana promettre. Il est possible miliona Fifi Masuka na Muyaya Kolozi banaanza ita ba jeune, banaikalisha na ba leader religieux, banabapatia ile de brochure mwa kusema nasema ndio mko ma accord ya Washington, ase baende bazungumuze baeleze batu makanisa. Donc batanza ubiri accord de Washington mukanisa, batanza fundisha batu accord de Washington mukanisa. Question niko najiuliza, pourquoi biko na forcer ba Congolais ba itike accord de Washington? Kama ile accord de Washington iko mzuri, pourquoi abayache iji appliquer tuione? Mais banakuwa sa kitu iko na tusisitiza inafaa juu ya nini? Manake uko kitu kenye kiko mzuri ndio bana banaileta mpaka banaanza yubiri mu makanisa. Gisi banajua kama 90% ya batu, au moins 80%, 60% permettez-moi, ya batu wenye biko mu kanisa yote banasemaka tu kusema amen. Habawezi fafanua, habawezi uliza. Ndio banaona kelifasi ya mzuri ya kubalalisha macho, batakia na baelezea hii kitabu munaona tunatoka sinye na Marekani atakuya hapa anatukamatia minere yetu, anatupatia. Unaona bashinwa banatuibaka, lakini Etazini itakuwa hivi mnaitika. Mama batenda kunyumba banendelezea batoto yabo. Tunatoka kwa kanisa banatufundisha sema ba Amerika batatia tuletea franga hivi na hivi na hivi na hivi. Pourquoi inageuka sasa sensibilisation ya vaccin? Pourquoi inakuwa accord de Washington na kwa sababu na sensibiliser batu baikonsome? Inakuwa sa campagne d'évangélisation, inageuka campagne électorale. Bon, siwe kama mko naona mimi nataka kuonyesha kosa fulani yenye watu wanakatala kuona. Mwenye alitosha Felix Kinshasa kumubeba Washington ni peke. Mwenye alimwelezea aenda sumulibi ya accord ya Washington ni peke. Na peke ndio alibeba mimi. Na vile ndio banatokaka Kinshasa banavuka Rwanda, vile ndio banatokaka Kinshasa banaenda Nairobi, vile ba politiciens congolais habayawahi kuikala banasema tutengeneze vitu hapa vile ndio banatokaka banashuka banakimbia Bruxelles banaenda Paris. Mais ça binge balisinye nabo batu kuli ina ba compliqué banatukuia si wanaanza tuelezea sasa si sasa bale batu ndio babaya. Isa Felix konenda ku Marekani, kila siku wanasema sasa Marekani iko bien. Ndio sasa alifungulaka njia ya Kigali, akatuelezea Kabila Kagame ni partenaire fiable, akatuelezea Kagame ni hivi. Hakufanyaka assessment na kuwazia kuangalia maparametre yote tuko naonesha kama Kongo telma iko na utajiri, kila mtu anaweza penda baialike. Me kama Kongo anaweza tafuta hiyo peke, kutafuta gisi itaishi kwanza
kujenga undani yake itakuwa kitu kizuri. Hatukatali, hatuwezi ishi bila majirani yetu, lakini ifo kujijenga ndani. Sasa Saka Kagame anamuexige, bwana, timiza vile tulisikilizanaka, anatugeuka tena sie wote. Sema tumwezeka Kagame kwanza usiende kwake, tunamuyua. Anatugeuka sasa, si anaanza tuelezea tuchukie Kagame, juu na Kagame basikilizana. Leo siko nenda Marekani. Eske tunabi mko nasumulia na mkuu. Tulisha lomba batuoneshe le document, batuelezee annex yake kwa vitu gani. Muya yanasema kule awayasumulia maneno ya miaka, sasa bataikala njo batasumulia kama 30, 40, 50. Aye mulianza nda sumulia kitu kia msikilizane miaka yenye mtakifanya, nyuma ndio mkie muikale mwanzo sema mnatafuta fanya msikilizane habari ya miaka. Sasa bitakorogana kule na Marekani. Mutakia tuelezea tena ba Amerikani kwa watu babaya, bana tuchukia, haba tupendake, bana tuonea. Ba politicien congolais siwe kama ni uchawi, siwe kama ni nini. Tuko na kamata tu example ya Felix, atuwe kama ni uchawi kama ni nini. Si bandugu yake tuko namuuliza, ulienda afanya vitu gani Amerika haiko natuelezea. Bandugu yangu kesho sabi itageuka. Mtu asikie yake tuelezea hapa sie. Ba Amerika hivi na hivi. Nilisha bauliza mnionyeshe inchi mwenye ba Amerika basha develop inchi moja. Moja tu mdunia moja. Paka leo kuna wakunielezea. Na ukiuliza shida na developer kama nini ya watu, lakini kamata frangi na bajenge. Mnionyeshe wapi kwenye tazi nishajenga. Umote na hata Union Europeenne na kika tajingia watu na centre de santé inajenga siweni. Itabasumetre kwanza ma conditions za ngufu, itabatia mabitu ya respect na itapende ba contrôler kidogo itachezesha Kongo malinga nyachezaka. Itakuwa 3 ans president toka juu ya kurendre batu faible haizo rendre fort. Mais ça tutafikele makati yenye vitu inakuwa ngufu watanza tukuia sasa. Unaona huko tu famille singa famille kamba ya famille na kugotana kama ikatikake bandugu abauanake. Mesa uko natuwisha si na huko ndugu yetu abasema bandugu abauanake. Sasa itakuwa sasa bina kugeukia nitaanza tuelezea sema bandugu abauanake. Huko hapa tuko nakumbushana na tuko nasema hivi. Makosa ya politiciens congolais au niveau yote. Mnawazia hii probleme itaisha kana mnaka. Chambo sana.